अरे पाठटा टिके पढ़ितले चाकरी बाकरी टिके करथले ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଆଉ ଶୀତଟା କରିନଥାନ୍ତା। ବୁଝିଲାନି କଣ ଚାକିରି କରିଥିଲେ କାହିଁ ଶୀତ ହେଇନଥାନ୍ତା କିରେ? ସେ କଣ ମଣିଷ ନୁହଁ ଚାକିରି ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ଦେବତା ହେଇଥାନ୍ତେ ବୋଧେ ଚାକିରିଟା କରିଥିଲେ ଟାଉନରେ ରହିଥାନ୍ତେ ଏ କାର ଫାର ଧରିକି ବୁଲିଥାନ୍ତେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଗଲା ବେଳକୁ ବୁଟ ଫୁଟ ମାଡ କରିକି ଚଷମା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ରାଜା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖାଦି ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା ଖାଦି ଉଷୁମରେ ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତେ। ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ପିଣ୍ଟୁ ଚାକିରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତୁ ଦେଖିନୁ କେଡେ ବଡ ଗାଡି ଧରିକି ଆଉଛି ଡୁଗୁ ଡୁଗୁ କରିକି ହେଲା ସେ କେତେ ଆରାମରେ ଅଛି କହିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ମୂର୍ଖ ପାଠ ସାଠ ନ ପଢିକି ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ। कौन गभीर आलोचना होची कि आईम से टुकुटा आमर कहूला कौन कि चाकरीटा करते भल होता बोली से आम तमरी कथाटा आमर पड़ा कौन तुम चाकरी कर भुवनेश्वर भलरे अच्छ डालाहाट भी आज ओह्ल कौन तुम से आर गाड़ी गुरा कौन कौन है गाड़ी कथा कौन कहूँ से गाड़ी आउ नाही रे EMI देगलानी बुझलु गाड़ी भिड़ा पलई कौन आसकु 60,000 तापर भी तोर गाड़ी भिड़ा जाऊँगी आम मान अवस्था कौन हो रे? अरे 60,000 ते किए कहला 20,000 दौरान 10 घंटा ड्यूटी नौ बुझिलु ता देरे पुणी छुट्टी नहीं। अरे बुझिलु भितर कहूच 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 ओ थोई दे टंका 20,000 भितर राशन टू बासन जाए सब किणा बुझिलु तो घर बिल पानी बिल मोबाइल बिल पुणी राशन बिल खाया खर्च गाड़ी रे पेट्रोल सबू जाइकी पुणी घरे गोटे स्त्री अच्छी पुणी जोड़े छुआ बुझल तो आउ कौन बलिब। अरे ए सबू चक्कर रे EMI टा दे पारे गाड़ी भी आईगला कौन करी डाला आटड़ा नहीं आई परिवा नहीं बिकिबी ता देरे पुणी परिवा बिका सरला परे चाकरी की जीवी बुझिपालु तो आले मो भाबुतली मु बहुत दुखर अछि हला चाकरी न करके एते माने अवस्था भोगुची आज भाबु चाकरी न करके ओडी आइजी। अरे कौन भल होइजिबा कौन भल होइजि चाकरी करिबि बोली एने कोन कांदुतलु एने कहछु भल होइछि तते मु बुझौतली परा एने मु चाकरी करनी भल होइछि आइलु मोर घर भड़ा नहीं मोर पानी बिल नहीं मो स्त्री पिला छुआ घरे मो बापा माँ भी घरे मु खटुची खाऊची दिन को 500 इनकम करुची बेले 700,000 भी इनकम कर जाऊची जाइलु तापरे मास शेष को मोर 5,000 टका बळुची। अरे तू भलरे अछु ना से भलरे अछि समस्त समस्तिंग जगह समान अछंती चाकरिया हिसाब रे चलुची आमे मूल्य हिसाब रे चलुचे शिक्षा जो पाठ पढ़िबा कथा कहलु धन तू जति पाठ पढ़िचु चिता ठारू अधिका पाठ पढ़ले अधिका पैसा खर्च कले चाकरी करिकी तांको दुखरे से रहिले आमे पाठ जति पढ़िचे आम जीवन रे आमे भलरे भी अच्छे जे गोटे कथा शिक्षार मूल्यटा समते जो चाकरी बोली भाबुचंती सेटा भूल कथा शिक्षार अर्थटा एपर्यंत केही बुझी पारि ना शिक्षार अर्थ शिखिबा माने आम दैनंदिन जीवन रे जे कोनसी जिंस आमे करिबा को जिबा सेटा जे आमे पिला बेलु न शिखिथिबा पाठ पढारे सब जिंस शिखा गोटे लोक चाष करूची चाष रे अनुसार वैज्ञानिक पद्धति रे जेमि चाष करा होची से पद्धति रे आमे चाष करिबा एटा हमहु पिला बेले पाठ पढा हेइची ना हेइनी पाठ पढिया हेइची ज सेति आमे सेमिति जदी चाष करिबा तारे भलरे भल 2 पैसा इनकम करिया भल भी चाष करि परिबा आमे सेटा को दैनंदिन जीवन रे जे कोनसी जिंस लगेइबा सेटा हला हमर शिक्षा आ शिक्षाटा को जो माने चाकरी अर्थ रे भाबंती तांको ठारू गजमूर्ख केही नाहंती
ଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବଣିଆ କାମ କରୁଛି, ତା ଦେହରେ ବି ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ କାମ କରୁଛି, ସେଥିରେ ବି ଶିକ୍ଷା। ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉଛି କି ଯାହା ବି ହଉଛି, ଗଣିତ ଗଣିତ ନହେଲେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବି ଚଳିପାରିବାନି। ଯାହା ଟିକେ ହେଲେ ବି ତ ହିସାବ କରିବା ନା, ସେଇଟା ତ ଶିକ୍ଷାରେ ଯାଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବାରେ ଯାଉଛି। ଯିଏ ଶିଖିଲା ସେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟଟା ବୁଝିଲା। କଣ ବୁଝିଲ? ଯାହା କହିଲୁ ସତ କହିଲୁ ରେ। ସତରେ ପାଠ ପଢିକି ମୁଁ ସହରରେ ରହିଲି, ଗାଁର ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରୁନି। ତୁ ପାଠ ନ ପଢିକି ଗାଁରେ ଯୋଗ ଦଉଛୁ, ବାପା ମା ପାଖରେ ରହୁଛୁ। ମୁଁ ବି କମଉଛି, ତୁ ବି କମଉଛୁ। ଏତିକି ଫରକ, ମୁଁ ସହରରେ ଯାଇକି ପର ପାଖରେ କମଉଛି, ତୁ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ରହି ନିଜସ୍ୱରେ କମଉଛୁ। ତୋର ତ ହାତ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ମୁଁ EMI ଦେଇକା ହାତ ଶୂନ୍ୟ ମୋର। କିନ୍ତୁ ତୋର ଗାଁରେ ରହିକି ତୋର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ 5,000 ଟେ ବଢୁଛି।